فانكل إيري ميديا تلتي مدبات فنكليري ميديا كما يتحضروا نلو محموس كل حملة بقدام يتحست مدبات قريبا لكو نمك تالكم بخبري عدم سناي مك تال تلتي باتي قداماي نوريو اقداس زعبا مسكن فيلم بغدتا مساغرنا ايرترا زتت حازو قينو امباسادر دوب افريكا اب ايرتراوያን تعرنياتات قناعات كمون تعقستنياتات ازبيم كبل نزبن منجستن ايرترا زلو ادناقوت قليتو يركبالو اذا امباسادر دوب افريكا بتوساقي ابز حجيوان امونغ ايرتران دوب افريكان زلو ركبات دبلوماسياوي راجيكونس ابكال مرياتن صلاتاتن يسغاغر كمزلو كزارب تسميع يركبالو دوب افريكان ايرترا كمن انت مشاركتي كمتتمتا كلت يناغراتكا كان مداي دبلوماسي نابكال معبالتات يسغاغرا كمزلو ابزاب ايرترا دتنحو نوح عمتات زازيمو نهاغري ملسلو ابزلو اوان ساعتن مسمر رغبتات ويشتاغر ابز كايدو حاتير علاليو نزو قداي تزاريبو لجركب زلو امباسادر دوب افريكا ترايزيكونه زتفلاليو امباسادرات اب ايرترا تنحو ناب هاغراتهم كملسون كلو نهزبن منجستن ايرترا بفوليكا نحبرتسب ايرترا ادناقوتن كغلصو صنيحمنا لون نامباسادر دوب افريكا حصر زبلت فيديو نابخم كبلاي نكتاتلا حبرتسب ايرترا كسابكندي چوان قنعن مخانجن بزتفلاليو كمزيوم عينت سبسلطان بترغاغامي اناتمسكرو ليركاب. Ambassador, from your perspective, what are the most promising sectors for expanding economic cooperation between Eritrea and South Africa? We have seen discussions around agriculture and infrastructure, and what concrete opportunities for South African investment and knowledge exchange do you foresee in the near future? First, let me start with the mining. I mean, Eritrea with huge potential in the mining sector. You know, we believe that South Africa that is a long history and a rich history of mining. We do, stand a good chance of collaborating and cooperating this way and building and joining hands to build each other's economy. We believe that the mining sector is one, the energy sector, as well as, of course, infrastructure development, both small scale, medium scale, as well as large scale, which would include, for instance, possibilities of refurbishing the ports. We are also in port development. We also have a huge potential. We are very active in some parts of the world, not only in Africa, in as far as port and rail and road infrastructure development as well. So we do possess a huge potential, which we believe that Eritrea can benefit from. نابتي كالاي نوريو اقداس زعبا نسجر سرعات بالسجنا اب كل الامحرة نزموتو لعلوت وتهدران ازستو سرعات القبري انا كاد يركب كمزلو بفيديو تاتسنيو ام محبراو مرخبيتات حبريتانا وص يركبالو ابز حالف كنيات اب كبابيتات غوجام ككاد ابز قنيو كينات لعل 10 تحد زاقلو لعلوت وتهدران ازستي ناي سرعات بالسجنا فانو كنز قنصله كزارب تسميع نيرو وغن سرعات بالسجنان مكل قال نايتاغرن نزم زموتو وتهدراتن لعلوت وتهدران ازز تزملكت زخونه يكون ملاش ايتواب النيرو حجيغن سرعات بالسجنا نتم زموتو لعلوت وتهدران اززتو بكنز عينت من قدي سنة سرعات قبري انا فتسمه يركبالو ابتز قبر كنز عينت نايك قبر سنة سرعاتون زخونه يكون اكال فيديو تاتن سلطاتن كي وسد سرعات بالسجنا اجيدوان دوابيلون يزركب زلو ازز وتزلو كنز عينت درق سلطات بحو زتقرص امقانو كتردو زصقم ايكونان اب كل الامحرة زكيات زلو كينات يقتلالو فانو كابتر اسراويت فدرال منسي اثيوبيا مقتالن ممراخن نلعلوت وتهدران ازز مقنصالن نت مكل خال مدخامن كم استراتيجي حيزو اناتنقساقس يركب
ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ጥራይ ፋኖ ልዕሊ 17 ጃክሎ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ናዝሲ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ መሬት ክልል ኣምሓራ ከም ዝቐንጸለ ሰነዳቱ የረጋግጾ። ብልጽግና ንክልተ ሰሙናት ኢሉ ዝኣተወ ኩናት ክልል ኣምሓራ 3 ዓመታት ኣውፂሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ምዝሓል ኣንፈት እናቐጸለ ይርከብ። ፋኖ ንልዕሊ 80 ሚታዊት መሬት ክልል ኣምሓራ ብምቁፅጻር ኣንፈታቱን ገስጋሳቱን ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን 4 ኪሎን ብምግባር ኩናትን ግጥማትን እናካየደ ይርከብ። ብልጽግናን ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቱን ኣብ ሓያል ጭንቀትን ዓቕሊ ጽበትን ወዲቖም ይርከቡ። ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ኮይኑ ጀዋር መሓመድ ትማል ኣማሲው ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣሰናቢዱን ኣቆጢዑን ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ጀዋር መሓመድ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃን ገዲፎ ካልእ ስልጣን ክሕዝ ኣብታ ሃገር ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሕግታት ክቕየሩ ምዃኖም እዩ ኣብዚ ሰነዳትን ኣብዚ ጽሑፋትን ተጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ጀዋር መሓመድ ኣስፊርዎ ዝርከብ ዘሎ ብቋንቋ ኦሮምኛ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ቀይርና ዘቕረብናዮ ቀጥታ እናባኽም ከብሎ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ወይ ከዓ ስርዓት ብልጽግና ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ኣደማ ኣኼባ የካይድ ኣሎ። መርገጺ ሰልፊ ኣብ ሃገራዊ ምምኽኻር ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተገሊጹ። በዚ መሰረት እቶም ቀንዲ መርገጺታት እዞም ስዕብዮም ወይ ከዓ ስርዓት ብልጽግና ክገብሮም ሓሲቡ ዝርከብ ዘሎን ኣጽዲቕዎም ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት እዚኦም እዮም። ቀዳማይ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ፌደራሊዝም ክስረዝ ክልላት ድማ ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ቁጠባዊ ምትእስሳር መሰረት ክውደባ ይግባእ። አንቀጽ 39 ክቕየርን ክመሓየሽን እዩ። ቁጽሪ 2 ድሬዳዋን ፍንፍኔን ማለት ኣዲስ ኣበባ ናይ ባዕለን ነፃ ክልላት ክኾና ይግባእ። አንቀጽ 49 ክመሓየሽ እዩ። 3 መሬት ድሕሪ ደጊም ናይ ህዝብን መንግስትን ዘይኮነስ ናይ ግሊ ንብረት ክኸውን ኣለዎ። አንቀጽ 40 ክመሓየሽ። 4 ስርዓተ ምሕደራ መንግስቲ ካብ ባይታዊ ናብ ፍርቂ ፕሬዝደንታዊ ክቕየር ሰሚ ፕሬዝደንሻል። እዚ ማለት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ክስረዝ እቲ ሃገር ድማ ብባይቶ ዝተመርጸ ፕሬዝደንት ክትምራሕ ኣለዋ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ዞባታት ከም ቀደሙ ብሬፈረንደም ክምስረታ እንተዘይከኣላ እቲ ሕቶ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ብፌርማ ፕሬዝደንትነት ጥራይ ክጸድቕ እዩ። እዚ ማለት ሓደ ዞባ ኦሮምያ ተገንፂሉ ነፃ ክኸውን ወይ ከዓ ኣካል ካልእ ክልል ክሕወስ እንተደልዩ ህዝባዊ ዘተን ውሳነን ከዓተተ ብድምፂ ባይቶን ፌርማ ፕሬዝደንትን እቲ ሃገር ጥራይ ዝፍጸም። እዚ ስርዓት ብልጽግና ኣጽዲቕዎ ዝርከብ ዘሎ 4 ዓበይቲ ሕግታት ኮይኑ ይርከብ። ኣብቲ ሃገር ናይ ምምኻር ዶ ካልእ ዶ ዝብል ኮሚሽን ቆይሙ ን4 ዓመታት ምንቅስቓሳት ከካይድ ድሕሪ ምጽንሑ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምርጫ ተዓዊተ ድሕሪ ምባል እዩ ነዚ ሕግታት እናተወ ዝርከብ። እዞም ዝቕየሩ 4 ዓበይቲ ሕግታት ንኢትዮጵያ ናበየናይ መንገዲ ክወስድዋ እዮም ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። እቲ ኣብቲ ሃገር ዝጸንሐ ስርዓት ፌደራሊዝም ሙሉእ ብምሉእ ተቐይሩ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ፕሬዝደንትነት ክሰጋገር ማለት እዩ። ንጉዳይ ክልላትን መሬትን ዝምልከቱን ስርዓት ብልጽግና ከምዚ ዓይነት ምቅያራት ኣጽዲቑ ይርከብ ኣሎ። ክልል ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተነፂልካ አንቀጽ 39 ብምጥቃም ካብ ኢትዮጵያ ወፅያ ነፃ ሃገር ንምዃን ተካይዶ ምንቅስቓስ ብተመሳሳሊ ክልል ሶማልን ክልል ኦሮሞን ነዚ ሓደገኛ ውሳነታት ንኸይወስዳዩ ብልጽግና ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉያን ምቀዳምን ተሸሚሙ ዝርከብ። ክልላትን ሰበስልጣንን ናይዚ ሃገር ነዚ ጉዳይ ብናይ መንገዲ ክቕበልዎ እዮም ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ዓቕሊ ጽቢቡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ሃገርን ክልላታን ሙሉእ ብምሉእ በታቲንካ ንፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ካልኦት ዕጡቓት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ብዘይ ክልላት ኣትሪፍካ ተቃውሞታቶም ንምድኻሙን ከም ስትራቴጂ ሒዞ ዘንቀሳቐሰሉ ዘሎ ጉዳዩ። ስለዚ እዘን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልላት ፋሕፋሒለን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክባረራን ክስረዛን ክንከታተለን ኢና። ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ስርዓት ብልጽግና ኣጽዲቕዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ውሳነታትን ምቅያር ሕግን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህልዎ እዩ ንከታተሎ ኩነታት ክኸውን እዩ። ጀዋር መሓመድን ካልኦት ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ጎደናታት ምውፃእ እዚ ሕግታት ኣብ ባይታ ከይትግበር ተቃውሞታቱ ከስምዕ ካብ ትማሊ ጀሚሮም ጻውዒታት የቕርቡ ኣለዉ። ብልጽግና ብሙሉእን ዝመዘዘን ካርታ ክሰርሓሉ ይከኣላን
حجقا أب حدقن يوسانتات آتي ركب كبرات غاتلتي فانكل إيري ميديا نلوم عداليز نبوركوك أدامايك حستا مدبات إذا كتكتاتل وتنحكمي زمسل نيرو أما يمشيت بكال مدبات كساب النراغب سلام وسناي أبزل لكمو بروح معال تركرين فانكل إيري ميديا